Okay na. Ano lang? Di, itong shortcut sa Apple Berry, bakit itong sagbukan? Ay, oh, it's very long. Diyan sila gaagi diyan. Ah. Aren't you scared there? The grass are, Oh. the grass is long. I'm literally Tall. tailed. Tall eh. Literally tailed. There, ay, okay. Gikan sa kuan tingali niya. Ako na gikan mo. Yeah, balay nga. Dito Ito crossing. What? Ay, oh. Agi sila shortcut. Labi layuan ito ta na kuan na eh. Gusto ba gid kuan na niya madlok na ko sa una kay layo biya kay dito. Ako ka testing yun mag-asa na ko. Agi ka dyan sa Belen, sa doon sa... Hindi ka tong sa Vicente pa Ay, sa oo. ba. Ito. Layo mo yun, no? Oh. Wala na kayo maun si Tumoy. Oh, lagi. Apa, ayaw pa maak. Ayaw pa maak. Ay. The truck, a dumpster truck have wheels like circle wheel at the end. Where? Wheels like that. Oh, there are two wheels? Ah, No. Like Huh? like the end. What is that? Where? That like something like It's a this? garbage truck. No, that was like it. That's why. Ah. I think it's a cover. A cover. You Yeah. can open it and then throw the garbage there. What do you? I'm not talking about that at all. Oh. I'm talking about the wheels. Ah, the wheels. Ay, The oo. end of the wheels. Yes. Like the front wheel. What is literally on the side? I think it's just a design. What's it on the design? Why did it always have wheels on the side and there? Oh, Ay, it's a oh, spare wheel. yeah. It's an extra wheel. The actual wheel. Yeah. Why did the actual wheel? In case if the wheel gets on flat, flat, yeah. Then pop. Pop. Oh, pop wheel. Flat. Nandun, karon po pa pa magkuhan dyan ang bata. That's really funny. Kabantay Ang din mga sila, no? details. So that thing's really funny. Yes. Just like our pickup, it has an extra wheel. You know where the extra wheel is? In the pickup? Ah, kusog na kayo na. I actual wheel in a pickup. Yeah? You know where? That's why it's on the pickup. The pickup thing. Yeah. Oh yeah, I know it. Because it's pickup thing. Sarap pa ng taxi. Ang When I limos, oh. will tell it Huh? Ang limos. When I will tell it Ang kuan man na. Oo, ang konduktor na rin. that's why the fighting off the wheel. So, yeah. Ay, ang driver ni. Ang mura, ano ko? Namatay na Wheels ba? have air in them. Yeah. Mura, ang driver, gigi, siguro niya ba? Ah, dili na, Dili driver. na ini na ko na ni. Si Adam kay galo dai siya no? No? Oh, What? wala na siya nagkuan, di na siya magpilot. No, ako on for Abogado. he wants to become a he wants to become a lawyer. I was a Ganun na lawyer. siyang load, eh. Ayun, ano siya mag-look. What Lagi now? ganun. Lagi ang pilot lisod Ah, mo what? pilot. Gani, Ay, no, lisod mag- mo pugi ang law. Pero mag-lisod mo kung mag-apply sa Oh. pilot. Kailangan Limited grabe na kayo. experience. Ito na to. Dato na kada. Kanang pwede lang sa kawala sa trabaho. While waiting. While waiting. Oh. Sige lang sa training. Ang abogado dali na kay mag-notary na Ah, kay nag-graduate notary na dayon. Hindi no, ang pilot no, magkailangan pa kag-experience. Hmm. Training pa ka. Siguro imong kwarta sa training. Oh. Marag nindo ka imagine nun bala pilot pero actually mga mag-limit limited. Ka ng pilot. Nindot lahi na mag-view ka lang oh. Pwede, mahal sa Then, Di credit card mo dawat sila teacher ba? Mo daw Sir. credit card. wait, how do you tell things? Kuyawa eh. How do you tell? Why do they tell? Yeah, I don't know. Yung kamay rin mga filming, Di okay sila. oh, dili bibo nindot nang bibo. Basta naman kay mong mga best friend nindot ko na mo apil nga na imong mga
yung mga Oh. ang isa ka section. So, Section, amot-amutan na nila. amot-amutan. Ganda, Divide by okay pila. kayo. Pila ka book Boy Scout sa inyo, Anton? Pila to? Ito 8 nga. na na to? 9, oh. Do you know Huh? that? 9. You tell remember Sila that tanan? they will Oh, sa ilang when section. they belong Dili tanan to ba? go to our bedroom. Dili tanan kay You ipa-update. still remember Ambot, that ano? day we went on a boat and went on a hotel and so much Yeah. and so much Yes. other things. Yep. You still remember that day? And you Ay, rode a many boat, people. and then- There were so many Ay, people. oo, It mabuhot was kayo na si Mama oh. Ling. Grabe, It's bitaw And siya. it very- was so long and Yes. yeah, it was. Grabe, You bitaw don't Grabe siya. kito. that? Yes. And what did the back? What did the top back jeep die? Yes. But that's very cool. That's very, very, very cool. Very, very cool. Yeah, I don't know. Yeah, do you like it? Yes, so much. Ini kopit sa banoy si bakon sa manday ni. Sayop. Murag, mo pa no yata gunon. Donate, mag-donate na lang ko. Oh, Nanay na lang ang kamot na rin yun. Ano na din? Uya sa tinyong namoy. Look, 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 Look look, na, ano, look, look. ay, dako. Oh, Dako kayo 5,000 naman nila dyan, na mami. tanan. Look, look, Oh, look, lingaw look, kay na. look. Wow. Ito kami bilat ko yung tontok sa bis. Gani. Pila ka days, Anton? Oh, kana, nindot ka ng tent, Anton. Hindi mo ko yung nakaslavo, Anton, pero ikaw dito ra kasi jambo na ako maglaag ko. Oh, lain, sa disamal mo din mo. Nasamal mo din. Ha? Anton na. Nya, Pag manghihik ka. naibawan, sa higot na lang, awa, gikip siya na. Oh. Sa man mo. Nya, mag-uwan ba nindutan na mag-tent Duta, mag-uwan eh. oy, sus ka nice. Nya, kamurig. Kamu na yun, ana. Wala kay parents. Oh, apil maligo kamo, bahala kamo diya. Isa ka na mag-cook og rice, kamu Oo. na, ana. Duta, Na, maayo bito kay nung uban mo luto og rice nga kon eh. Bilib kay ko. So, Ay. na, katong kuan po ko grade school na siya classmate na maayo dyan sa Luluto tingana. mo. Survival mo. Oh. Nya, di man na may butane ron. Kaya sa una, ay, Oo. sa Oo, una, dili na kuan lingaw. na, sunog ka ng Oo, diya, kahoy daog. na gid ba? O, Oo. diha na gid magkuan ba? Mayo, bitaw niya. Na, maayo kay lagi. Gabi nga eh. Sa una sa amo kay si Victor. Oh, kay batch ba naman na si Victor. Oo, kasi Grabe kina siya eh. Oh, master kina siya. Grabe ko na siya. Natanan. Oh. Magkuntuan ba? Yes. Pero karon na may butane. Oo, lagi. Eh, Ah, kato na yung katong post sa Facebook, camping Boy Scout, nag-catering. Sama na yun. Sa ang Way comments lagi. klaro. Sama na yun, Boy Scout na. Catering. Catering. Way survival. Mojud. So pag-survive Boy Scout pa sila. dito. Boy Scout niya, nag-order din sila ka ng food. Dapat Mura kuan, mag-hiking. dapat kamo gyud mag-prepare ana. Oo. Kamoy maglungag, kamoy mag-sa, kamo na tanan. Sa ano eh? Indot kay mag-tent yun, balayo pag yun. Pag yun. Davao. Nice kayo. Indot Ikaw kay eh? na nga po. Ako, pag yun. Ato kita Davao. Yan, mag-igot-igot. Ay, bilit si Papa. What? I was kind of dying. Bili, oy, bilin ta ka ni si mong daddy. Dako na siya kay gobyerno ba DepEd. Dako ba dinagko ba na sila mo. Lagi no. Oh, gobyerno dako budget dako ko. Oh, the what did that thing called again? Carrier truck. Oh, it says. Sabi ba, ka-strong ano, may truck baby, no? Carrying siya many cars. Ano sa ano eh? Kano sa daw Anton, bugay pa na next year. Next year pa na. Lo, Ha? Ikaw kabalo. Dino tong tag-ingaton ta no 5,000 kada section. oh, Ano na lang amot-amot. dali na ken. 10K times 10 divided by 10. Hindi ta 500 me. Oh, okay na. Gastong gani 500 sa ko. Ah, kuya oy. Namoy ko andila na dali oh, egg sobra. Apila na yung mga igsoon. Ano? Kuya mo ya pero ba section. Kami kigiabangan lang sa kuan. Oh. Oh, nga purot na tanan budget kay lagi Grabe waldas. ng waldas gid lang brigid to daw. Purot niya 10 years na ba to? Nga magnganga na rin after pila ka Oo. years. Ay nga anak yun. Oh,
Labi na sa ila nga gihatag sa ila cash baya. So Oo, eh. musiga gid ang mata ko. Bandul-bandul gid ba. No? Ano? Ano gid ka. Waldos eh. Oh, Libre, wala. libre tanan. Help me. Help. Gana diya sila sa baong mo dili sa talakag. Oh, talakag di ba wild no mga talakag. Oh. Ay, di nag-mention to siya kanang nagapamili pod sila kuan. Sana siya elevation. Oh, itsura. Oh, elevation. Okay. Kanang Hindi sakto naman na. elevated ang talakag. Basig medyo bugnaw ra or Ah, yeah. basta nasa sila yung map. Oh, okay. nasa sila yung map. Mo hindi nabalingta nilang ipin. Oh, kaya ang ato imbatog wabi ta apil lang imbatog katong isa ka farm. Oo. Oh, katong kang hakim ba wabi apil. Oo. Oh, gapamili sila kuan kay Ang temperature din. basin. Oh, temperature na ilang. Para sa Camp Felix ba no nga? Oh, nga nindot kayo oh bugnaw. Oo. Kuan ang sakto gina siya. Oh, perfect kayo. Mo affect mo gud tingali. Sige na dahil ang door no? Sige na dahil. Paspas kay lagi